Ako si Chari. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabugat. Busa, sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Fever products at 5% off. Only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Fever. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alphabet, gama na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be MX Extraordinary with MX3.